बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी मूसा फ़िरौन के घर भी पैदा हो जाता है। कभी हमारे यहाँ ऐसे हुक्मरान भी आते हैं जो अपने इख्तियारात अपनी मर्ज़ी से बड़े लोगों के हवाले कर देते हैं। ज़िया-उल हक़ के दौर में 58 भी वो तरमीम आई थी, मुशर्रफ के दौर में भी वो तरमीम आई थी। उसमें अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का, असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार खंजर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को और उससे पहले जनरल ज़िया-उल हक़ के हवाले कर दिया गया था। जनरल ज़िया-उल हक़ ने वो खंजर बेदर्दी से अपने ही हाथों बनाई हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था, लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान ऐसा मौका नहीं आया। जिन लोगों को मुशर्रफ इक़्तिदार में लेके आए थे वो मुशर्रफ के कदमों में लौटते रहे और कदमों में लौटते लौटते उन्होंने अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ली। तो आज हमारे सामने एक घुटनज़दा माहौल है, हबसज़दा इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से एक ज़ाब्ता बनाया गया है, एक फ़ैसला किया गया है कि आइंदा जितनी भी तकर्रियाँ होंगी, तैनातियाँ होंगी, जितने तबादले होंगे और जितनी भर्तियाँ होंगी बड़े ओहदों की, उन सब की मंजूरी ISI सिक्योरिटी के बाद देगी। ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कहा गया है। ये नहीं हो सकता कि ये हुकूमत, ये हुक्मरान, इम्पोर्टेड हुक्मरान अपनी मर्ज़ी से अपने इख्तियारात किसी और के हवाले कर दें, ISI के हवाले कर दें, फ़ौज के हवाले कर दें। इस इक़दाम के बाद इस हुकूमत पर इनके अपने हामी थू थू कर रहे हैं, तोए तोए कर रहे हैं, लानत मलामत कर रहे हैं। तो ये इनकी अपनी मर्ज़ी से बनाया गया कानून नहीं है, फ़ैसला नहीं है। ये जिन लोगों ने किया है इनकी दुम पर पाँव रख कर ये फ़ैसला करवाया है। और आज के बाद जितनी तकर्रियाँ होंगी, जितनी तैनातियाँ होंगी और जितनी भर्तियाँ होंगी वो सब की सब ISI की मंजूरी से होंगी। तो हमारे यहाँ किस तरीके से काम होता है वो पूरी दुनिया को मालूम है। शेख रशीद ने तंज़न ये कहा है कि किस तरीके से MQM को वहाँ पे लारा लगाया गया था और जो कुछ MQM के साथ हुआ है। शेख रशीद की ज़ुबानी ज़रा सुनिए। मेयर हो गया MQM का मुबारक हो, गवर्नर हो गया MQM का मुबारक हो, दफ्तर उनके खुल गए हैं, वहाँ शादियाने बज रहे हैं, मुबारक हो। ISI का किरदार पूरी दुनिया के सामने है। ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, सलामती के लिए अंदरून मुल्क काम करती है और बैरून मुल्क भी इसका किरदार है। अब इसको इख्तियार दे दिया गया है। ये नहीं कहा जा सकता कि ISI जो कुछ करती है अंदरूनी मामला पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो सारे का सारा फूल प्रूफ है। इसमें भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो दो नंबरी करते हैं, जिनको काली भेड़ कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम वसी तर तनाज़र में देखें तो ISI पाकिस्तान की सालमियत का बेहतरीन अदारा है। हो सकता है कि कुछ लोग उन लोगों के लिए काम कर जाते हों जो सियासत में कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ISI को जो इख्तियार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन फ़ैसला है। जिसने भी ये फ़ैसला करवाया है ये कौम के ऊपर एक एहसान किया गया है। ISI जैसा भी अदारा है, लेकिन जो स्क्रूटनी करेगा मैं समझता हूँ कि 100% नहीं तो 100% के करीब इसकी तरफ से स्क्रूटनी की जाएगी। और पाकिस्तान में जिस तरह से तैनातियाँ होती हैं वो आपने शेख रशीद की ज़ुबानी सुन लिया कि किस तरीके से उनको कहा गया था कि गवर्नर तुम्हारा होगा, मेयर तुम्हारा होगा, इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो सारे का सारा लारा साबित हुआ। वहाँ पे इन्होंने नसरीन जलील का नाम गवर्नर के तौर पर दिया हुआ है। उसकी स्क्रूटनी इस फैसले से पहले ही नहीं हो सकी थी। उसकी स्क्रूटनी होनी है, उसके बारे में ISI ने रिपोर्ट देनी है कि ये किस तरह की औरत है, किस तरह की खातून है जिसको गवर्नर से लगाया जा रहा है, इसके भारत के साथ राह के साथ किस तरीके से रबते रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी तकर्री फिर हो सकेगी। तो अब हम बात करते हैं नज़ीर अहमद फ़ारूक के साथ। वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो फ़ैसला किया गया है, जिसने भी फ़ैसला करवाया है, नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब उसको किस नज़र से देखते हैं। अमान साहब, बात यह है कि आपको पहले अपने मुल्क के जो हालात हैं जा रहे, जो ये गवर्नमेंट, पहले इस गवर्नमेंट को देखें। सबसे बड़ा जुल्म को रुए ज़मीन पे जितने भी 200-250 मुल्क हैं, जितने 200-250 मुल्क हैं, उनमें देखें कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें चोर, 2 डाकू, बदमाश, स्मगलर, कातल, 2 डाकू, बदमाश, स्मगलर, कातल, 2 डाकू, बदमाश, स्मगलर, 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 2 डाकू
اور 10 نمبر یہ جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں. اور پھر یہ جو لاٹ ہے، یہ جو اپنے ایڈمنسٹریشن میں جو تقرریاں کرے گی یا پروموشنیں کرے گی یا جو کچھ بھی کرے گی، یہ سب اپنے دلوں کی، اپنے کرپٹ لوگوں کی، اپنے راشیوں کی، اپنے بدماشوں کی، اپنے مطلب ہر قسم کی اخلاقی اور غیر اخلاقی اور جس قسم کی بھی برائی ہو سکتی ہے وہ کرنے والوں کو اوپر لائے گی. اس طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک قائم رہے گا؟ اگر رہے گا تو کتنا عرصہ اور رہے گا؟ اگر یہ آپ اس چیز کو روکنے کے لیے، اگر یہ بہت سا پانی دریا پلوں کے پیچھے سے گزر چکا ہے، خرابیاں بہت ہو چکی ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر کسی کو یہ خیال آ گیا ہے اور کسی نے یہ اس کو روکنے کے لیے ہلکا سا، یہ بہت چھوٹا سا بند ہے، باندھنے کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال میں یہ اس نے ٹھیک کیا ہے. ایک ایس ایچ او کو پوسٹ کروانے کے لیے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ وہ کہہ رہا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہا ہے کہ 5 کروڑ روپے میں تھانہ بکتا ہے. جو ایس ایچ او 5 کروڑ میں تھانہ بیچے گا، خریدے گا، آپ یہ بتائیں کہ وہ ایس ایچ او جا کے آگے کتنا کمائے گا. اور یہ چکے بالکل چلتا ہے. یہ اصل میں جو چیز ہے نا، آج کل ایک اور انڈسٹری کھول گئی ہے گشتیوں کی اور گشتوں کی، خاص کر گشتیوں کی. یہ سارا کام گشتیوں کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے شباب کباب جو ہے یہ کلائمیکس کے ہیں. اس کا سندھ ہاؤس میں جب یہ لوٹیوں کو انہوں نے خریدنا تھا تو وہاں کو آپ کو ساری دنیا نے کی سکرین پہ سارا کچھ دیکھا ہے. نہ یہ سپریم کورٹ حرکت میں آئی، نہ کوئی اور حرکت میں آیا. جو حرکت میں آتا ہے اس کو اس کا حشر یہ عمران خان والا حشر کر دیتے ہیں. واقعی سنسیرٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محب الوطنی کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو بڑی حد تک یہ چیز کنٹرول ہو جائے گی. آنے والے وہ اپنے کتنے مطلب اپنا اس کو کتنی دیانتداری سے، آنیسٹی سے اور ایمانداری سے سارا انجام دیتے ہیں. اگرچہ آئینی طور پہ یہ بڑا شور مچائیں گے خلاف ہے. یہ کون سا آئین؟ آپ کا جو آئین ہے یہ پتہ یہ ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی اس کی قدر قیمت کم آنے بڑے عہدوں پر تقرریوں کے حوالے سے، بھرتیوں کے حوالے سے، تبادلوں کے حوالے سے آئی ایس آئی کو جو کردار دیا گیا ہے، ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مثبت اقدام ہے، مثبت فیصلہ ہے. یہ حکومت کیا کر رہی تھی؟ جلو پرشاد کو ساتھ ملا کر، راجہ ریاض کو ساتھ ملا کر بڑے بڑے عہدوں پر یہ تقرریاں کر رہی تھی. اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کے ممبران بنا دیے گئے، اس کی طرف سے نیب کا چیئرمین اب بنایا جانا ہے. اور اس حوالے سے آپ کے سامنے کون سے نام آ رہے ہیں؟ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے آپ کے سامنے نام آ رہے ہیں قمر زمان چودھری کا، جو پہلے بھی نیب کا چیئرمین رہا ہے. نواز شریف کا انتہائی زیادہ وفادار تھا، خوش آمدید تھا، کاسا لیس تھا. اور اس کے علاوہ نام پیر ممبر کا آ رہا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں کرپشن میں ملوث ہے. فواد حسن فواد جو کیسز نیب میں بھگت رہے ہیں، ان کا نام آ رہا ہے. اور پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو نیب کا چیئرمین لگا دیا جائے گا، یا پھر جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کو نیب کا چیئرمین لگا دیا جائے گا. یہ دونوں لوگ قاضی فائزہ کے گروپ کے لوگ ہیں. قاضی فائزہ کے پاک فوج کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے حوالے سے جو نظریات ہیں وہ ان کے فیصلوں سے ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ دونوں جج حضرات قاضی فائزہ کے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایسا فیصلہ بھی دے دیا جس سے پوری دنیا واقف ہے کہ کس طریقے سے عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے. ان لوگوں کو یہ لانا چاہتے ہیں نیب کا چیئرمین، اور پھر جلو پرشاد کو ساتھ ملا کر، راجہ ریاض کو ساتھ ملا کر، شہباز شریف اور کتنی تقرریاں کریں گے. گورنر کے چیئرمین کی تقرریاں ہوں گی. وہ ہو سکتا ہے کہ جلو پرشاد کو ساتھ نہ ملایا جائے، لیکن تقرریاں ایف بی آر میں ہوں گی، ایف آئی اے میں ہوں گی، نیب میں ہوں گی، دیگر محکموں میں ہوں گی، دیگر اداروں میں ہوں گی. اور وہاں پہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ لوگ، اس قبیل کے لوگ، اس کماش کے لوگ
ऐसे लोगों को सामने लेके आएंगे जो पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे। अब ISI की छलनी के ज़रिए इनको छलनी से गुजर कर इन लोगों को आगे आना होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर 100% नहीं तो 90% ऐसे लोग ज़रूर सामने आएंगे जिनका किरदार साफ़ होगा, जो किसी करप्शन में मुलव्वस नहीं होंगे। ये फ़ैसला जिसने भी करवाया है बेहतरीन फ़ैसला करवाया है। इस पर तनकीद अगर करेंगे तो मुस्लिम लीग नून के हल्के पीपल्स पार्टी के साथी इनके अंदर वो चीं चड़ांग कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया। तो बहरहाल अगर इस हुकूमत की तरफ से वैसे ही ईमानदारी से फ़ैसले किए जाते, दयानतदारी से फ़ैसले किए जाते, तो जिस तरह से पहले हुकूमतें फ़ैसले करती रही हैं, इमरान खान फ़ैसले करते रहे हैं, तो इनको भी फ़ैसले करने की आज़ादी होती। लेकिन ये फ़ैसले गमाश्तों के ज़रिए करते थे, पैसे लेकर करते थे। और फिर जैसा कि नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब ने कहा कि गश्तियाँ भी इसमें शामिल थीं, गश्ते भी इसमें शामिल थे, उनके ज़रिए ये फ़ैसले करते थे। और आज कौम के लिए ये ताज़ा हवा का झोंका है कि ISI इन लोगों की स्क्रूटनी करेगी जो लोग बड़े उहदों के लिए आगे आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।